जो एक डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उस टाइप की फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास भी। People of district Bandipora think we are orphans from the government side. ये वो इलाका है जो 47 से लेकर आज तक हमेशा नज़रअंदाज रहा। एलजी प्रशासन में जितना काम हुआ उतना हमारी खुद की गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है। तकरीरों से या दलीलों से या ट्वीट से मसले मसाइल बांडीपुरा के लिए हल नहीं होंगे। 70 साल में जो नहीं हो पाया, अब 7 महीने में नहीं कर सकते। 2007 में जिला का दर्जा हासिल करने वाला बांडीपुरा आज 4 लाख आबादी का घर है, लेकिन तकरीबन 2 दहाई गुजरने के बाद भी ये जिला बुनियादी सहूलियात से महरूम दिखाई देता है। सड़कों की खस्ता हाली, अस्पतालों और तालीमी इदारों की खराब हालत इस पसमंदगी की वाज़ेह झलक पेश करते हैं। मकामी लोग तवील अरसे से बांडीपुरा श्रीनगर शहरा को नेशनल हाईवे का दर्जा देने का मुतालबा करते आए हैं, मगर ये सड़क आज भी तंग, खड़ों से भरी और अक्सर हादसे का शिकार समझी जाती है। 47 में जो हमारा रोड श्रीनगर था वही रोड आज भी है, और कितने एक्सीडेंट्स भी वहाँ हो गए। आप यहाँ से बीमार को लेते हैं, यहाँ से क्या कहते हैं, ये सब स्टूडेंट जाता है पढ़ने के लिए, यहाँ से बीमार को ले जाते हैं, यहाँ से जो श्रीनगर जाता है उससे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि छोटा रास्ता है। 2 वरी गो मे वो फिक्र पे तन पे वो बांडीपोरा पे श्रीनगर रोड अत ना ना जात कुशादगी कर न गाड़ियन पकन लाइन खतर रोड गाड़ियन हाल काल आना वहां 50 लाख गाड़ तक 6 रेत तमाम तान बदलाव। टाइम लगता है पहुंचने में, हमें कॉलेज पहुंचना पड़ता है तो दिक्कत होती है कॉलेज पहुंचने में भी, और रास्ते भी उतने ठीक नहीं है, एक्सीडेंट्स का खतरा रहता है, और हाईवे भी नहीं है। सारे डिस्ट्रिक्ट्स के पास इस टाइम हाईवे है, हमारे पास हाईवे भी नहीं है। गाड़ियों को भी दिक्कत होती है, ड्राइवर्स को भी दिक्कत होती है, और एक्सीडेंट्स का जो खतरा है वो दिन ब दिन बढ़ता रहता है और एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। लोगों का कहना है कि ज्यादातर बड़े तरक्याती मंसूबों की फिरसत में बांडीपुरा का नाम शामिल ही नहीं होता। पुराने रोड से जो आज तक जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे नहीं लगता है फ्रॉम द लास्ट 10 और 20 इयर्स कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आया हो बांडीपुरा में जिसको हम कलेक्टिवली सेलिब्रेट करें। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ अनाउंस किया जम्मू कश्मीर में, अब मुझे बताइए उसमें इसका कोई लाभ बांडीपुरा को मिला क्या? बांडीपुरा तो वहीं का वहीं रह गया। जो टॉल क्लेम्स एक बहुत बड़ी किताबचा बना के इलेक्शन में लोगों के सामने डाला गया जिसपे लोगों ने वोट दिए, वो कहीं नहीं है। उम्मीद थी कि इस फाइनेंशियल ईयर में बिग अनाउंसमेंट्स किए जाएंगे, पर्टिकुलरली जो हमारी राजधान टनल है तो वो एक्सपेक्टेड थी वो हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हुई। लेकिन हाईवे में कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो पहले है ही ये डिफेंस रूट, शायद डिफेंस की वो क्लियरेंस नहीं मिल पाई थी, क्योंकि आपने 8 महीने से ही पहले उठाया मसला। 8वें महीने में ही आप इन दी फर्स्ट सेशन ही पहले ही सीज़न में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि कंट्री लेवल पे जितने भी पेंडिंग है हाईवे स्टड्स देने वाले रोड उनमें बांडीपुरा एकदम आ जाता। उसमें वक्त लगने की ज़रूरत है, इस साल नहीं आया। जिला अस्पताल बांडीपुरा भी बार बार खबरों में रहता है, कभी माहिर डॉक्टर्स की कमी, कभी जरूरत से ज्यादा रेफरल्स और कभी नाकाफी सहूलियात के बायस। मकामी बाशिंदों का कहना है कि अस्पताल आज भी जिला अस्पताल की बुनियादी सहूलियात फराहम करने से कासिर है। हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बना है नाम का, यानी कि अगर मैं इस वक्त ट्रेड प्रेसिडेंट होता मैं उसे ताला लगाता, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैक्सिमम पेशेंट्स अभी भी बांडीपुरा के हैं जो सोपोर प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द फैसिलिटीज़ इन आवर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो हमारे पास है लेकिन उसकी फैसिलिटीज़ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बराबर भी नहीं है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपर को देखें, वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नहीं है, उसका हमारे हॉस्पिटल से कोई कंपैरिजन है ही नहीं, वो मच बेटर इक्विप्ड है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा में एक पेशेंट को ऑपरेट करते हैं, तमिस तत लिफ्ट तमिस वाला खखरे बोन। मुझे लगता है एक दिन छोड़ के एक दिन ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है वो न्यूज़ में ही होता है। हम समझते हैं लिफ्ट है, जहाँ यहाँ से गए उधर से मशीन लाई तो लिफ्ट चलेगा। 4 साढ़े 4 करोड़ का एक्सपेंडिचर आता है उसमें,
اس کے لیے بھی DPRs بھی بنے ہیں, ہیلتھ نے بھی یہ اٹھایا ہے مسئلہ. ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ اننیسیسرلی یہ کرتے ہیں, سری نگر شفٹ کرتے ہیں. معمولی سے معمولی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اسے ریفر سری نگر کیا جاتا ہے. کنٹرول روم میں نے سیٹ کیا, اب ریفرل جو بھی ہوگا وہ پراپرلی تھرو کنٹرول روم ہوگا, اور وہ ایک سنگل چینل ہوگی جہاں سے ریفر ہوگا, تاکہ ہمیں ریفرل پر پورا واچ رہے اور ہم ان کو اسکروٹنائز کریں یہ ریفر کس نے کیا, کہاں سے کیا اور کن وجوہات پر کیا, کیا ریفر ضروری تھا یا غیر ضروری تھا. نائٹ آورز میں کیا ہوتا ہے کہ سر ایک تو ڈاکٹرز کی ڈرتھ ہوتی ہے ہاسپٹل میں, اور سکلڈ اسٹاف جو ہے سر وہ نہیں ہے وہاں پر. یہاں پر ہمیں ایکسپرٹ سروس چاہیے اور ریگولر امپلائی چاہیے جو کام کرتا ہے. یہاں پر ہمیں والنٹیئر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے ان کو سب کو نکال دیا یہاں سے. کتنا ان کے اوپر زیادہ بولیں کہ ہاسپٹل عملہ کام نہیں کر رہا ہے, جب ان کے پاس ایسا انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں. اس کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کہنا سراسر زیادتی ہے. بلڈنگ میں اگر آج بھی دیکھو نقص کتنے ہیں, اور ریمپ تو ایسا بنایا گیا ہے جیسے پہاڑ پہ چڑھنا ہے. ورکنگ اسٹاف بہت اچھا ہے, ہمارے گائنیکالوجسٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت ساری ڈیلیوریز کر رہے ہیں, لیکن بدقسمت ہمارا کام پروجیکٹ نہیں ہو رہا ہے. بہت سارے سیزیرین کر رہے ہیں, گائنی آپریشنز کر رہے ہیں. ہمارے جنرل سرجن صاحبان وہ 2 ہے یہاں پر, وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. گال بلیڈرز کر رہے ہیں, ہرنیاز باقی سرجریاں کر رہے ہیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے اچھے کام ہیں وہ لوگوں تک پروجیکٹ ہو جائے, تاکہ ہماری جو کام کی پرشنسا ہے وہ ہو جائے. دیر آر سرٹن فورسز جو سپائل کرتے ہیں ہسپتال کی امیج, بجائے اس کے کہ وہ سجسٹیو رہتے امپرومنٹ کے لیے, کوآپریٹیو رہتے امپرومنٹ کے لیے, وہ کرٹیکل رہتے ہیں اور غلط باتیں پبلک ڈومین میں ڈالتے ہیں. آج کی نمائندگی جو ہے انہوں نے اس کو اپنے مینیفیسٹو میں لایا تھا, اور آج بتائیے کہ کہاں بات ہو رہی ہے. آپ فوٹو آف کے لیے, فوٹو شوٹ کے لیے کرتے ہو. ہمارا کام ہے ٹو ریز دا وائس, ہمارا کام ہے ٹو امپریس اپان دی گورنمنٹ. میرا کام نہیں ہے کہ میں حکم دے دوں. آئی ہیو بین میکنگ ریکمنڈیشنز, ریکویسٹس اینڈ پلیڈنگس, اینڈ اٹس آلویز اے لیجیٹیمیٹ کنسرن. ہماری طرف سے بہت زیادہ کوشش ہے کہ ہم آگے بڑھے, اس ہاسپٹل کو اور امپرومنٹ لائے اور بہتری لائے, اچھا ڈسپلن کریٹ کرے, ورکنگ ایٹماسفیئر کریٹ کرے. ایک RTI کے مطابق بانڈی پورہ کے 18 ہائی اسکول اور 21 ہائر سیکنڈری اسکول ہیڈ ماسٹرز اور پرنسپلز کے بغیر چل رہے ہیں, جس سے طلبہ کو تعلیمی قیادت میسر نہیں. جب آپ کا ہیڈ اسکول میں اویلیبل نہیں ہے تو آپ کیا امید کر سکتے ہیں کہ اس اسکول میں اس لیول کی تعلیم ہوگی, ذمہ داری سے ٹیچرز پڑھائیں گے, کیونکہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اگر آپ اپر سائڈ علاقوں میں جاؤ گے تو وہاں پہ ابھی بھی ٹیچرز اویلیبل نہیں ہوتے ہیں, ابھی بھی وہاں پہ مڈ ڈے میل اچھی طرح نہیں ملتا ہے, ابھی بھی وہاں پہ بہت ساری شکایتیں ہیں. جو مڈ ڈے میلز کی اسکیم ہے وہ اچھی خاصی چل رہی ہے. اسی طرح جو نئے کنسٹرکشنز کرنے تھے کہیں کہیں, یا اپ گریڈیشنز کا کام, یا ریشنلائزیشن ٹیچرز کا جتنا بھی آپ کے پاس اویلیبل ریسورس ہے وہ سب ٹھیک ڈھنگ سے ہو گیا. پرٹیکولرلی ہائر ایجوکیشن اچھا خاصا پیسہ آیا ہے, لائبریری بلاک کے لیے, فینسنگ کے لیے, گرلز ہاسٹل کے لیے, پلے گراؤنڈ کے لیے, دیٹ کالج, اور اس میں فیکلٹیز کی بھی بات ہو رہی ہے. 10th کا رزلٹ آیا, 12th کا آیا, میرا گورنمنٹ ہیلتھ یہ ایجوکیشن سیٹ اپ بہت پیچھے ہے. کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز ہوتے ہیں, وائی میرا بانڈی پورہ اس میں پیچھے کیوں؟ آپ اگر اننت ناگ, بارہمولہ, کلگام ان ڈسٹرکوں کی بات کریں, ان میں آپ کا کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز میں بہت پرسنٹیج ہوتا ہے, تو میرا بانڈی پورہ اس میں بہت پیچھے ہے. ہمارے وارڈ نمبر 2 سے لے کے وارڈ نمبر 6 تک ہمیں یہاں پہ کوئی پرائمری اسکول یا مڈل اسکول ہے نہیں. یہ ستم ظریفی ہے. ضلع کا مرکزی بازار بھی ٹریفک جام کا شکار رہتا ہے, کیونکہ پارکنگ کے باقاعدہ انتظامات نہیں ہے. ڈرینیج سسٹم بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور پبلک ٹوائلٹس بھی دستیاب نہیں ہے. واریاہ ایشوز مارکیٹس مز, اگر تھی ونو سینیٹیشن, آپ اگر دیکھو گے کہ بنڈ پور ہوتہ پہ اڈ پہ یتن تانیت بانڈی پورہ مین تان یا نو پور تان یا ام پتہ مسلم آباد تان کن تہ جائے چھُنہٕ واش روم فنکشنل کی. وہی 1000 آف ٹائمز وہی ریکویسٹ MCB بانڈی پورہ کہ وہ یہاں پہ جو موبائل ٹوائلٹس ہوتے ہیں وہ انسٹال کرے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کون سی پرابلم ہے. ہمارا مارکیٹ ہے
कंजेक्टेड एरिया है बहुत ज़्यादा। अगर आप देखेंगे नौपोरा से लेके निशात पार्क तक, अगर यहाँ से गाड़ी किसी ने बीच में पार्क की होती है तो 1 किलोमीटर जाम लग जाता है। हमारा ड्रेनेज देखिए, ज़रा सी बारिश पे आवर ड्रेन्स चौकट, तो मैन मार्केट से पानी जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट ये टोटल फेल। तो दियो नज़र कि सोन सोरी म्यूनसिपलिटी सुबह सनिस हार्ट ऑफ मार्केट्स मज कर डंप तन सुबह तकरीबन लुकन बना बिहन कि 47 में जो यहाँ पर ये क्या कहते हैं नालियाँ बनी है, ड्रेनेज बना है, कोई मरम्मत भी नहीं हो रहे, तो नई बनाने की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर फ्लश पॉइंट देखिए कहाँ पर है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अख एम्बुलेंस पास गसान तमिस लगा नूपुर पटन हॉस्पिटल वातनस 8 घंटे, तब तक वो बंदा मर जाता है। क्यों? क्योंकि लोग वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ा करते हैं। लेकिन लोग गाड़ियाँ खड़ा क्यों करते हैं, उसका एक ग्रास रूट लेवल पे हमने जाना होगा कि क्या ऐसे करा। हमारे पास पार्किंग ही नहीं है। पार्किंग के कुन जसास्त वो पैटर्न पार्किंग पे कम चला वनुक तान तक पार्किंग गम स्टार्ट, यानी कि सुचन स्टार्ट के आई फील सुचन 50% कंप्लीट किया। लोगों का कहना है कि बांडीपुरा की झीलें, पहाड़ और कुदरती हुस्न सयाहत का खजाना है, मगर ये सलाहियतें अभी तक नजरअंदाज की गई है। उनका मानना है कि अगर इंतजामिया सयाहत को फरोग दे तो न सिर्फ मईशत मजबूत होगी, बल्कि यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के बेशुमार रास्ते खुल जाएंगे। हमारा जो यहाँ पे जिम है, जो खजाना है, वो आठवतो साइड है। वो जो अभी न्यूली जो डेस्टिनेशन निकली है वो छांदजी साइड है। वो हमारा यहाँ पे आप वुलर देखिए, वुलर में कितना टूरिज़्म बूम बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा है कि लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। टूरिज़्म का इतना बूस्ट पूरे कश्मीर को, बट स्टिल वी लेक ऑल द फैसिलिटीज़ इन टूरिज़्म। खास कर टूरिज़्म की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास पोटेंशल है। अगर यूथ के लिए ऐसे इंडस्ट्रियल ऐसे कोई जोन्स आइडेंटिफाई किए जाए या ऐसी कोई फैक्ट्रीज आइडेंटिफाई किए जाए जहाँ पे कि बाहर के यहाँ पे इन्वेस्टर्स आए, या कोई फैक्ट्री सेटअप हो, ऐसे स्टार्टअप्स हो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं वो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, उसमें जो वो पैसा कमाएंगे वो हमारे बांडीपुरा में आएगा।